ہمیں پھر ایک جگہ پر جمع کیا ہے اور ہم سب اس گھرانے کے لوگ کے ساتھ مل کر عبادت کرتے ہیں۔ الہی کلام فرماتا ہے کہ تم میری عبادت کرنا، تم میری عبادت کرنا، پھر میں کیا کروں گا؟ تمہارے گھر میں، روٹی میں، پانی میں برکت دوں گا، اور آگے لکھا ہے پھر کسی چیز کی کمی اور محتاجی نہ ہونے دوں گا، بلکہ آگے لکھا آسمان کے دریچوں کو کھول کر ایسی پھر برکت دوں گا کہ پھر تیرے پاس رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ ہوگی۔ تب جب ہم اس کی عبادت کریں گے، جب ہم اس کے خوف میں رہیں گے اور اس کی پناہ میں ہوں گے، پھر ہمیں خدا دیکھے گا کہ ہم اس کے خوف میں چلتے ہیں اور ہماری زندگی میں اس کا خوف ہے، تو پھر خدا ہماری تمام تر ضروریات بھی پوری کرے گا۔ آسمان کے دریچے کھول کر ہمارے لیے ہر ایک چیز مہیا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہوہ یری ہے، کیونکہ وہ یہوہ یری ہے، ہر ایک چیز مہیا کرتا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کلام مقدس کے مطابق جب اس گھرانے نے خدا کے حضور حکمت کو لایا اور استعمال کیا، تو کلام میں لکھا ہے کہ پھر خدا کے حضور جھکے اور اس کام کے لیے کہ خدا ہمیں جب یہ جگہ دے چکا ہے اور ہم اس کو بنائیں، اس کے اوپر اور بھی جگہ ہے تو ہم بنائیں تاکہ اپنے گھر کو آباد کریں۔ کلام مقدس میں بھی ایک بات جب پہلی ہمیں دیکھی گئی، اگر خدا ہی گھر نہ بنائے، اگر خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت جو ہوتی ہے وہ بیکار چلی جاتی ہے، اب سو جاتی ہے۔ لیکن اگر خدا جس گھر میں ہم رہتے ہیں یا بناتے ہیں، اگر خدا ہی ہمیں برکت دیتا ہے تو ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے خوف میں رہتے ہوئے اس کی اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس کی تابع داری کرتے ہیں تاکہ خدا ہم پر رحم فرمائے۔ کیونکہ 16 باب امثال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، کلام مقدس میں یہ بات آئی ہے، اپنے سب کام کیا کر خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے، کیونکہ خداوند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں ہر ایک چیز چاہیے، اور خدا نے ہر ایک چیز ہمارے لیے بنائی ہے۔ آسمان بھی بنایا ہے اور زمین بھی بنائی ہے، اور زمین کے نیچے کی چیزیں جو ہے وہ بھی ہمارے لیے بنائی ہیں، کیونکہ خدا نے جب آدم کو بنایا تو اس کے لیے ساری چیزوں کا پہلے ہی سے انتظام کیا۔ نمبر 1، عدن کے اندر کیا بنایا؟ ایک باغ لگایا، یعنی ایک گھر بنایا، کس کے لیے؟ اپنے بیٹے آدم کے لیے۔ اور آدم کا گھر ہم دیکھتے کتنا شاندار تھا، اور اس گھر میں کون آتا تھا؟ خدا آتا تھا۔ کون آتا تھا؟ خدا آتا تھا، کیونکہ اس گھر میں خدا کی برکت تھی، اور خدا اس گھر میں اپنے بندہ سے کلام کرتا تھا۔ اس لیے لکھا میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام کدے نال اپنے لوکاں نال۔ تو خدا آتا صبح کے وقت خدا آتا اور پھر آدم سے اس کے گھر میں اس کے ساتھ باتیں کرتا، ہم کلام ہوتا اور وہ تر و تازہ ہو جاتا۔ اس لیے خدا نے اس کے لیے گھر بنایا تھا۔ اگر خدا ہی گھر نہ بناتا تو آدم کبھی ساری زندگی اس کام کے لیے فیل ہو جاتا، بیکار رہتا۔ لیکن یہ خدا ہی انسان کو آج بھی حکمت دیتا ہے اور وہ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اپنے گھر کو بناتے ہیں۔ اس لیے لکھا ہے صلاح کے بغیر ارادے پورے نہیں ہوتے۔ یہ بات کلام مقدس میں امثال 15 باب اور اس کی 22 آیت لکھا ہے، صلاح کے بغیر ارادے پورے نہیں ہوتے۔ اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے پورے ہو جائیں۔ اچھا ہے،
छोटे घर में रहना कुशादा घर से बेहतर होता है, क्योंकि खुदा का खौफ तो उस घर में होता है। और बड़े बड़े घर हम देखते हैं उनमें लोग रहने वाले हैं मुश्किल में, क्या करते हैं? क्योंकि ज़बूर 127 में लिखा है, अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब्स है। अगर निगहबान क्या ना करे, शहर की हिफाजत ही ना करे, उस घर की हिफाजत ही ना करे, तो फिर जागने वाले की मेहनत क्या है? अब्स है। तो इसलिए बड़े बड़े घरों में हम देखते हैं बड़ी बड़ी मुश्किलें भी है, लेकिन छोटे घर में हम खुदा के लोग होते हुए जब रहते हैं तो खुदा हमें उस घर में ही बरकत देता है। और ये बात कलाम मुक़द्दस में 19वां बाब 14वीं आयत में लिखा है, घर और माल तो बाप दादा के से क्या मिलते हैं? मिरास में मिलते हैं, लेकिन दानिशमंद, कौन सी बीवी? दानिशमंद बीवी खुदावन से मिलती है। तो खुदा का शुक्र हो, खुदा ने शाजिया को भी ये हक बख्शा कि उसने अपना घर बनाया। अब खुदा का शुक्र हो कि बेटी अलीशा और बेटे एहतशाम ने भी अपना घर बना लिया है। और मैं समझता हूँ कि कहीं दूर रहने से अपने घर में रहना ही अफजल है और बेहतर है। बड़े बड़े लोगों में वेख्या पता नहीं किन्ना किन्ना किराया देंदे ने ताकि परेशानी हो जाती है। एक बीबी कहती सी कि थोड़े दिन गुजरिए तो फिर आके अगला चलो जाता लियाओ भी 10,000, तो बिल जेडे ने वो तो करने ही करने, लेकिन घर का किराया ही देना अब से बेकार हो जाता है। और मैं कहना अपने घर दे विच रहना ही रहना तो खुदा के खौफ च रहना। इस लिए है घर और माल तो बाप दादा से मेरास में मिलता है, लेकिन दानिशमंद बीवी खुदावन से मिलती है। आमीन। 14 बाप पहली ऐसे के लिए है, दना औरत क्या करती है? अपना घर बनाती है। ये शाजिया ने बनाया थे, अलीशा ने बना लिया, ये भी खुदा का फजल हो गया। आमीन। खुदा इन्होंने बरकत दे इस घर च, जब तक इन्हों की जिंदगी दे अयाम ने जी खुदा ने इन्होंने दी है, इस तरह इस घर के गुजारन। इस तरह एक पुश्त तो दूजी चली जाती, ये सिस्टम इस तरह ही है। देखो ना नाल ही भैन भी बैठे, देखो खुदा दे बंदे, खुदा का कलाम सुनाने वाले साडे खादम भाई जगह जगह जाना कलाम सुनाना भाई हमीद जी नाल होंदे। लेकिन एक वक्त आया खुदा ने अपने कलाम के मुताबिक अपने बंदे नूं अपने कोल बुला लिया। इसे तरह कलाम के मुताबिक वक्त आना है, साडा भी टाइम आना है, लेकिन उस तो बाद फिर इन्हां बच्चों का टाइम है, फिर उन्होंने बच्चों का टाइम। इसलिए एक पुश्त की करती है चली जाती है तो दूजी आ जाती है, एक होंगी है तो दूजी चली जाती है। और इस तरह खुदा कायम रहिंदा है। ते खुदा दे लोग भी इस तरह पुश दर पुश अपने घरां दे विच बसेरा करदे। देखो एक वक्त से खुदा ने बड़ा वड्डा घर दिता सी, किहनूं दिता ही? पहला दसिया आदम नूं, किड्डा वड्डा घर, और उस घर च रहा की होया? दुनिया तो चला गया। फिर खुदा ने नूह नूं भी दिता, वो रहा फिर चला गया। उस बाद बाबे इब्राहिम नूं घर बड़ा खुदा ने वड्डा दिता, इब्राहिम दे घर खुदा हुंदा सी, लेकिन वो भी चला गया। फिर अगों उस तरीके नाल ओहदे बेटे इसहाक नूं वेखो, उन्होंने मैरास मिली, फिर याकूब नूं मिली। इसलिए अगे अगे चलदियां सिस्टम इंज ही ने। असी वेखिए जो पिछे चले जाइए, बुजुर्ग अंकल हदायत मसीह, अम्मा रेशम बीबी, तो वेखो अज की इस तरह सिस्टम चलते हैं। लेकिन असी जिंदा खुदा दे लोग हाँ, असी अपने आप को पहचानीए। इंसाल 10 बाब 22 पढ़ांगे। इतने लिखा है खुदावंद ही की बरकत, कि बरकत है एक घर की तरफों में। खुदा ने तो क्या से इनू वेचना नहीं, ये जमीन मेरी है ते मैं तुहानू थोड़ी देर वास्ते दिती है। कितनी देर वास्ते? बाबे री किन्ना को लै गए ने नाल, भाई री किन्ना को लै गए ने नाल, ते लै ऐसा भी कुछ नहीं जाना। इंसान कल्ला ही आंदा है तो कल्ला ही चला जाता है, लेकिन दूसरी जी पुश्ते फिर उस घर को आबाद कर दी। इसलिए खुदावंद ही की बरकत क्या करती है? दौलत बख्शती है, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। एक ही काम करने की जरूरत है। जे खुदा ने
ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ 'ਚ ਬਸੇਰਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਖੌਫ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ खुदा कभी भी सानू दुख नहीं देगा। जे दुखा तो मुसीबतों का आना भी जरूर है, लेकिन असी जो खुदा दे लोग होवांगे तो खुदा सानू दुखा तो मुसीबतों तो की करेगा? बचांदा भी रहेगा। दाऊद की कहंदा, वेख मुसीबत मैनू तू रिहाई दे, खुदा तंदुरुस्ती भी दे देंदा। ते कदी कदी असी घर बनाने च भी देर करते हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी होंदी है तो उहदे काम पूरा होंदा है। अपना सारा कुछ किदे ते सुट दईए खुदावन ते, फिर साडे इरादे कायम रहेंगे। असीं वेखांगे जो 13 बाब इंसाल की किताब ते कदी कदी की हुंदा है, 13वीं आयत कलाम दे विच लिखिआ है, 12वीं आयत, उम्मीद के बर आने में, किदी उम्मीद के बर आने में ताखीर, कदी कदी देर की करदी है, दिल नूं भी बीमार कर देंदी है। शाजिया आके ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ तो देर हो जाती है, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी खुदा की मसलहत होंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी खुदा की अपनी मर्जी होंदी है। कभी कभी ਅਸੀਂ आने देर होण दी, पर देर नहीं होंदी। जो खुदा की मर्जी होंदी है काम ਉਹਦੇ ही पूरा होंदा। बड़ी देर तो बनाना चाहता होएगा बेटा, लेकिन बना नहीं सकिया, लेकिन हुण टाइम आ गया तो फिर घर बन भी गया, बसेरा भी हो जाना है। खुदावंद दे फजलो करम नाल रंग टंग दा सारा साजो समान भी आ गया, दरवाजे भी आ गए ने। ये भी खुदा दी बरकत है। खुदावंद ही की बरकत की करती है? दौलत बख्शती है। इसलिए असी की पढ़न डे आ, कभी कभी उम्मीद के बर आने में ताखीर दिल को बीमार कर दी। लै बई कमेटी भी मिलनी सी, नहीं मिलन डई, अजे कट्ठी नहीं हुई। कभी कभी लोन चुक लेने आ, वो भी नहीं मिलन दिया। उस तो बाद आके तो हुण की करिए? पर जो खुदा की मर्जी होनी उदों सब कुछ हो जाना है। तो होना की है? 19वीं आयत, जब मुराद भर आती है, जदों घर तैयार हो जाता है, मुराद साड़ी पूरी हो जाती है, फिर तब जी बहुत दिल, खुश होता है। जी का मतलब की है? दिल फिर बड़ा खुश होता है। आमीन। इसलिए पर कदों जो असी 16 बाब वेने आ ते कलाम के मुताबक असी गौर करते हैं 20 आयत विच, पर यह उदों ही हुंदा है जदों असी कलाम ते तवज्जा करने आ, जदों असी कलाम ते की करने आ? तवज्जा करने आ। इसलिए लिया ते फिर असी की वेने आ? भलाई वेने। अच्छा, सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसलिए असी जिंदा खुदा दे लोग आ। जो खुदा की हजूरी च असी शुक्रगुजारी गुजराने आ, घर बनाने आ, फिर खुदा नूं पाक ते मसा करवाने आ, ते खुदा की हजूरी ते खुदा की बरकत आ जाती है। तो उस बाद खुदा होर भी कुछ चाहता है। हुण की कुछ चाहता है? रोमियो का खत 12 बार चली है, अपने बदन फिर असी इहो जी कुर्बानी होने वास्ते की कर दईए? नजर कर दईए, जेड़े खुदा नूं पसंद है। के लिए अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करें, पेश करें, जेड़े शुक्रगुजारी दी कुर्बानी खुदा नूं पसंद है। कि ये पसंद है, क्योंकि खुदावन ऐसी ही कुर्बानी चाहता है, और ऐसी कुर्बानियाँ ही कहता है चढ़ाओ, और ये मकबूल होंगी। आपने की करना है? होठां दा फल देना है, अपना दिल देना है। इसलिए कलाम विच लिखिआ है, बेशक खुदावंद दे हजूर शुक्रगुजारी दी कुर्बानी गुजराना अच्छी गल है। ज़बूर 50 दी 14 च खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान, यह तेरी सेहत के लिए भी अच्छा है और खुदावंद के लिए भी है। उसने तुझे बरकत दी है और तूने घर बनाया है, तूने अपना खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाया है, और हर तरह की मसलहत से खुदा ने आप पर फजल किया है। इसलिए लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वह मुझे पसंद आता है, वह मुझे पसंद आता है। शुक्रगुजारी करो और मेरे लोगों को जमा करो, और मेरे लोगों को जिन्होंने मेरे साथ क्या किया है? कुर्बानी के जरिए ऐत बांधा हुआ है। असी जिंदा खुदा दे लोग असी जमा होए, रिया जमा होने तो बाज ना हो। हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी की जाए, हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी की जाए। असी उसकी शुक्रगुजारी क्यों करते? खुदा ने सानू जिंदगी दी है, खुदा ने सानू सांसा दित्तियां ने,
خدا نے سانو عقل فہم دیتی ہے جہد نال اسی چلنے ہاں خدا نے سانو لتاں دتیاں نے ہاتھ پیر دیتے نے خداوند تیری شکر گزاری ہے کہ خدا سب کچھ دین دے باوجود اے خدا کی میں پیچھے تے نہیں میں تیرے تو دور تے نہیں خداوند جے میرے وچ کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے میرے وچ کوئی کمی رہ گئی ہے تے خداوند میرے تے اپنا ہاتھ ادا کے منوں اپنی تربیت دے نال سیدھا کر دے خداوند میرا چپان ہے مجھے کمی نہ وہ مجھے ہری ہری چراہ گاہوں میں بٹھاتا وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس وہ میری جان کو خاموش کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر میں کسے مصیبت ہو میں کسے بلات ہو میں کسے ہلاکت ہو نہیں کی کراں گا ڈراں ڈراں گا کیونکہ تو میرے ساتھ تے ہے۔ خدا ساڈے نال ہے تے خدا دیا ستے ہی خیران ہے ہیلیلویا اس لیے اسی خدا دے کلام دے مطابق او دے دم دے نال اسی تیار ہوئے ہاں تے اسی ہر ویلے انہوں جپدے رہیے او دی شکر گزاری کردے رہیے تے یہی ہمیشہ اے خدا اسی تیری شکر گزاری کریے تے تیرے خود وچ شکر گزاری کریے تے خدا تو ساڈے تے اپنا ہاتھ ودا سانو بابرکت کر تاکہ خداوند تیرا فضل ہی فضل ساڈے تے ہوئے آؤ خدا دی شکر گزار دی قربانی جدوں اسی گزارن دے اسی اس خدا دے لوکاں واسطے خدا دی حضوری چوں دعا کریں